Plamenjača je bez sumnje jedna od najopasnijih, ako ne i najopasnija bolest paradajza, a zanimljivo je da njen razvoj često ubrzavaju greške koji mnogi prave potpuno nesvjesno. Neke od njih djeluju bezazleno, ali upravo zbog njih se bolest mnogo brže širi kroz nasad. Danas ću vam reći koje su to 3 najčešće greške koje se onako potkradu, a da na njih i ne obraćamo pažnju. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Na 3. mjestu nalazi se greška koju gotovo svi prave barem jednom tokom sezone, a to je ostavljanje donjih listova koji diraju u zemlju. Mnogi ne obraćaju pažnju na prve listove pri dnu biljke jer izgledaju obično zdravo i zeleno. Međutim, upravo su oni ti na kojima se najčešće pojavi plamenjača jer su u stalnom kontaktu s vlagom, bilo od zalijevanja ili prskanja vode kad pada kiša. Uglavnom, vlaga se najduže zadržava na tim listovima i tako se stvaraju mnogo povoljniji uslovi za razvoj plamenjače. Zbog toga se preporučuje da se donji listovi postepeno uklanjaju kako biljka raste, posebno oni koji diraju u zemlju. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da plamenjača na paradajzu veoma rijetko kreće s vrha biljke. U najvećem broju slučajeva prvi simptomi pojavljuju se na starijim listovima koji se nalaze pri dnu stabljike. Upravo zato redovno uklanjanje ovih donjih listova nema samo estetsku funkciju, nego predstavlja važan dio zaštite biljke tokom cijele sezone. Naravno, ne možemo ukloniti sve listove odjednom da bi zaštitili biljku, jer onda plodovi nemaju prirodnu zaštitu od sunca pa će doći do progorijevanja dok su još zeleni. Na 2. mjestu nalazi se previše bujna biljka. Većina misli da je paradajz u najboljoj kondiciji kad razvije ogromne listove i ima snažan vegetativni rast. Upravo tada često nastaju problemi. Kad biljka razvije previše lisne mase, zrak mnogo teže cirkuliše kroz unutrašnjost biljke ili biljaka i nakon kiše, rose ili povećane vlažnosti, listovi ostaju vlažni znatno duže nego što bi trebali. To posebno pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja, uključujući i plamenjaču. Vrlo čest uzrok ovakve bujnosti nije genetika sorte, nego pretjerana prihrana azotnim gnojivima. Biljka tada izgleda snažno i zdravo, ali istovremeno postaje osjetljivija na razvoj bolesti. Zbog toga je važno održavati biljku prozračnom redovnim uklanjanjem zaperaka i izbjegavanjem pretjerane upotrebe đubriva bogatih azotom, zato izbjegavajte mnogo koristiti koprivu, ona može ići samo u početnoj fazi rasta. A na 1. mjestu nalazi se greška zbog koje se plamenjača najčešće nekontrolisano proširi kroz zasad. Malo je neobično, mnogi primijete prve sumnjive znakove na listovima, ali odluče sačekati nekoliko dana kako bi vidjelo o čemu se radi, da li su lisne uši, plamenjača ili nešto treće. Problem je što plamenjača ne miruje dok mi čekamo. Zaraženi listovi vrlo brzo postaju izvor novih spora koje se šire na ostatak biljke, posebno tokom vlažnog vremena. Upravo zbog toga prvi simptomi ne bi trebali biti signal za čekanje, nego za reakciju. Ako se sumnjivi ili zaraženi listovi uklone na vrijeme, često se može značajno usporiti dalje širenje bolesti i sačuvati veći dio biljke. Kod plamenjače je vrijeme često važnije od samog sredstva koje koristimo za zaštitu, zato bi preporučio da ne čekate prve znakove, nego da reagujete prije. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!